جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج پایا میں مداری نے باندر پایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. السلام علیکم, خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں جناب کائرہ صاحب. کیا حال ہے جناب کائرہ صاحب آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس نوعیت کے پروگرام جو آج کل کے میڈیا میں دکھائے جا رہے ہیں اور اس ڈپریشن کے عالم میں آپ کی اس کوشش کو اپریشیٹ کرتا ہوں, بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. بڑی مہربانی ہے آپ کی, یہ ہونی چاہیے. اور اس کا کریڈٹ بھی جتنا آپ کو جاتا ہے اس سے زیادہ صدر اعظم زرداری بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے میڈیا کو باقاعدہ سپورٹ کیا. ذرا میری بات, میں کافی دیر سے میں آپ کی باتیں سنتا رہا ہوں, بھلے اس طرح نہیں سنی. بھائی میری بات سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب میں نے اگر ڈائریکٹلی نہیں آپ کے ساتھ بالمشافہ ہماری ملاقات کیس نہیں ہوئی, مثال بتاؤ, ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, جمہوریت کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے ٹی وی پہ آپ کو بڑے دیکھے ہیں پروگرام, آپ کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں ہر روز, میرے کان پک چکے ہیں آپ کی باتیں. اب آپ میری بات کو سنیں. جی آپ سنائیں. اس وقت کے جو حالات ہیں جی آپ کے سامنے ہیں. ہاں جی. ہماری حکومت تو بڑا تنقید, آپ اپنے شو میں بیٹھ کے یہاں پر چادر منسٹر کندھے کے اوپر رکھ کے بڑی تنقید کرتے ہیں, تو آپ کو اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے جو اتنے الائز کو اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہے, جس کے اندر ایم کیو ایم شامل ہے, جس کے اندر اے این پی شامل ہے, جس کے اندر نواز شریف شامل ہے, بی جے پی شامل ہے, جس کے اندر کانگریس بھی شامل ہے. میں بار بار بات دیکھیں, بھارتیہ جنتا پارٹی. گزارش میری آپ سے یہ تھی کہ جمہوریت کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہماری پارٹی میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہمارا ایک وزیر اعظم فارغ ہو چکا ہے اور دوسرے کے بھی کرتوت فارغ ہونے والے ہیں. دوسرا بھی مطلب لوگ تلے ہوئے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے فارغ کیا جائے. اچھا, اب ایسے آوازیں کھٹا کھا گیا ہے, یا تو آپ جو کروا لیں یا پھر آپ ان سے بات. یہ چائے پڑی ہے, گھونٹ بھر لیں. سر سامنے عملی تو نہیں پئی گی. میں یہی گزارش کر رہا تھا, لیکن بات کرنے دیں. اچھا, یہ پٹاخیاں نہ مارے آپ. اچھا یہ بات سنیں, میں 18 آپ اینکر ہیں, میں نے دیکھا آپ اکثر باعث ہو جاتے ہیں ہماری پارٹی کے خلاف, آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. سر میں آپ کی پارٹی کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتا ہوں. پھر میری بات ہی نہیں سنتے, پوری بات سننے والے دن تو پیدا ہی نہیں ہوئے. کہ انسان صبح سوتے تھے کہ جاگتے ہی رہے. ہاں یار, ویسے گل تو سلیم بالکل ٹھیک ہے, میں کوئی گل کی تھی. تسی بھی سارے ایک باری کہتے اسٹے وتھ اس. یا پلیز بات کریں. بات دیکھیں, جو لوگ بات کرتے ہیں, دیکھیں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کیوں پکڑ رکھا ہے. کسی بھی وقت ہمیں کوئی بھی چیز کسی بھی ہوتا ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. سر تو لیکن میں ایک بات کر رہا تھا یار, میری بھی بات سنیں نا. جی سر, پر بات کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں پر یہ پٹاخے آپ کی کنٹینیوٹی بن گئے. اے وزیر اطلاع تو پٹاخیات میں میں سالے میں گزارش ہی نہیں کرتا. سر انہوں نے جنہیں بھی گفتگو کی تھی نا, مال سوائے پٹاخیاں نے میرے کوئی سمجھ نہیں آئی. فرق کیا خیال ہے, مجھے یہ ان سب کو سمجھ آئی ہے. دیکھیں, اگر ان کا کام مذاق کرنا ہے یا یہ کسی بھی طریقے سے تحریک کرنا چاہتے ہیں یا یہ شرارتیں کرتے ہیں, جو بھی آپ سے ہم یہ تو نہیں کرتے کہ آپ کو صحیح بات. سر گھنٹے کا انٹرویو ہوئے تو لاکھ پٹاخی مار لیں. جی سر, کھوسا صاحب آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے. کھوسا صاحب بالکل شامل ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں سارے جتنے اس وقت لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت سین صرف پیپلز پارٹی کا ہے, اور ہم کلین سویپ کریں گے. یہ سارا پنجاب, یہ آپ دیکھیے گا کہ میاں برادران کیا تو کچھ نہیں ہوگا. یہ شہباز شریف آنے والے وقتوں مجھے کونسلر نظر آ رہے ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں. علیحدہ صوبہ بہاولپور, یہ آپ کے پاس ایک ترک کا پتہ ہے. ادروائز یقین کیجئے کائرہ صاحب, لوگ آپ کی حکومت سے تنگ ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ لوگ آپ سے کتنا تنگ ہیں, آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے کتنا تنگ ہے. مائنڈ کر گئے ہیں کائرہ صاحب. ہاں جی, ہاں جی, کرنے دینا, مجھے بھی بات کرنے دیں, میں بھی آپ بات کرنے دیں. کرو جنیا مرضی گلا سے تھوڑے پٹاخے پینچر کر دیں. جی کائرہ صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ جتنی آپ نے مذاق اڑایا قادری صاحب کا, تو جب آپ اگلے دن ان سے کنٹینر میں ملنے گئے تو آپ کو شرم محسوس نہیں ہوئی ملتے ہوئے ان سے؟ نہیں. شرم کس چیز کی؟ دیکھیں, یہ جو ابھی جو سوال یہ آوارہ سانڈ نے مجھ سے پوچھا ہے,
دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میں نے ٹھٹے نہیں, میں نے تو ان کی آواز نکالی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ اس کا تعلق نون لیگ سے؟ وہ میں نے اسی لیے آپ یہ شرارت کر رہے ہیں, نہ کیا کریں. اچھا چلیں اب ٹھیک ہے, میں نہیں کرتا بھائی, آپ ہمارا سان نہیں. میں نے ان کی آواز بنائی تھی, تو آوازیں بنانا میرا کام ہے, میرا کام آوازیں بنانا. میں کوئی سیاست بیس پہ زرداری صاحب نے میں نہیں لیا, آوازیں بنانے کی بیس پہ میں نے لیا. یہ بہروپی ہیں, بہروپیہ نہیں, غلط سائڈ پہ آپ لے جا رہے ہیں. میں جو بات بتا رہا ہوں وہ سنیں, ہاتھ کیوں رکھ لیں اگر ہو سکے. جی میرا کوشچن قاہرہ صاحب سے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا کون سا جادو ہے کہ آپ کو یزید کہنے والے طاہر القادری آپ کو مومن سمجھنے لگے؟ یہ جو آپ کا کوشچن نہیں میری سمجھ میں نہیں ہے. یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے پاس ایسا کون سا والا جادو ہے کہ مجھے پتہ وہ یہ سمجھتے تو سر زیادتی نے صحیح جواب دیا ہونا تھا جی. صحیح جواب ایڈے سونے بھائی نے کما لیے تو سنجے دت لگ رہے. حکیم صاحب کا کوٹ ویکو, یہو جی بندے سرکس کتے نو ٹریننگ دیں. اچھا پھر دوسری طرف چلے جائیں, ان سے معذرت کر لیں. میرا خیال ہے معذرت کر ہی لیں, معذرت کر ہی لیں. قاہرہ صاحب ود اے ہیوی ہارٹ, میں نے مذاق کیا ہے. ماسٹرز ہیں, ماسٹرز فلسفے میں. ہاں جی, ہاں جی, فلسفی کبھی سنا ہے سر لگتا کیوں نہیں؟ اچھا سر, آپ نے علامہ طاہر القادری کا خوب مذاق اڑایا, بڑی فکر بازی کی, آپ کو تو ون مین شو کرنا چاہیے. دیکھیے یہ پرانی باتیں ہیں جس زمانے میں. دیکھیں میں ادھر میری بھی سن لیجیے نا, بڑی میں کو کافی دیر سے آپ کو سن رہا ہوں, ذرا مجھے بھی موقع دیجیے. میں کمپلیمنٹ دے رہا ہوں آپ کو, آپ پھر یہ بندہ ڈانٹتا بہت ہے. جو تسی ہے وہ لگتے نہیں تسی. پلیز. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں کافی دیر سے میں یہاں پر بیٹھا تھا. لانگ مارچ, مجھے تو پہلے یہ نہیں سمجھ آیا کہ یہ لانگ مارچ کس طرح کا لانگ مارچ ہے. لانگ مارچ ساری دنیا میں ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں. یہ لوگوں کا رائٹ ہے, یہ ان کا حق ہے, وہ جتنا چاہیں جب چاہیں لانگ مارچ کر سکتے ہیں. سنیے ذرا میری بات سنیے, میری بات میں سن رہا ہوں. میرا اسٹائل انہماک کے ساتھ یوں لانگ مارچ ساری دنیا ہلا دیا آپ نے. اچھا چلے واپس یوں یہ نہیں رکھوں گا. ایسے میں بات نہیں. اچھا سر یہ دیکھیے, یہ ساری دنیا میں لانگ مارچ ہوتے ہیں. طاہر القادری ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. اگر کوئی آدمی, آپ ہی نہیں, آپ میں سے کوئی آدمی ریکارڈ پر یہ چیز اگر ثابت کر دے کہ میں نے طاہر القادری کے خلاف کوئی بات کی ہے, نہیں فکر چست کرنا, فکر ٹھٹھا کرنا, مذاق اڑانا, اگر میں نے ٹھٹھا کیا ہے ایک معزز آدمی کا, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے. وہ ایک الگ کیسے ہوگی؟ سنیں آپ میری بات. اگر کوئی آدمی اس چیز کو ثابت کر دے کہ میں نے طاہر القادری کا ٹھٹھا اڑایا ہے یا میں نے ان کے اوپر کوئی فکرہ چست کیا ہے, ثابت کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کسی بھی طریقے, اگر وہ کوئی آدمی ثابت کر دے, ٹیپ دکھا دے, میں ثابت کر سکتا ہوں. نہیں آپ نہیں, کوئی سینسبل آدمی. میں سینسبل نہیں ہوں. نو کمنٹس. آپ کے وزیر اعظم بننے کے خدشات بھی لاحق رہے ہیں کچھ دیر تک. بالکل. تو یہ کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں سر اتنے بھی بحث ماری. دیکھیے میری بات سنیں, میں بن تو جاؤں گا, آپ میری بات تو سنیں. اگر میں بن جاؤں گا تو اس میں یہ پرابلم ہوگی. دیکھیے میں آپ کو دیکھیں ہنی صاحب ماشاءاللہ آپ ٹیلنٹڈ آدمی ہیں, لیکن اس وقت بکواس کر رہے ہیں. جو فیصلہ پارٹی کرتی ہے وہی فیصلہ ہمارا ہے. مجھے اس چیز کا کوئی افسوس نہیں کہ پرائم منسٹر مجھے نہیں لگایا گیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ جس دن راجہ پرویز اشرف کو بنایا گیا, میں اس رات تک یہ منہ دے کے بہت رویا. مجھے اختلاف اس بہانے سے ہے, جو بہانہ انہوں نے بنا کر مجھے ایک فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ قاہرہ صاحب یہ جو آپ نے شیروانی, ہم سٹور میں آپ کی سائز کی شیروانی ڈھونڈ رہے تھے وہ نہیں ملی, وہ پرویز اشرف کے سائز کی مل گئی. بھلا یہ کوئی ریزن یہ بات کسی کو زیب دیتی ہے؟ نہیں, ویسے اس میں کوئی شک نہیں, آپ اس جماعت کے چند انتہائی ریزنیبل اکابرین میں سے ایک ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب نے ابھی تک انہیں نہایت کنسسٹنسی کے ساتھ سینے سے لگائے رکھا ہے. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. اتنا ٹیلنٹڈ آدمی ہوں تو مجھے سینے سے ہی لگا کے رکھیں گے. آپ کیا چاہتے ہیں, مطلب مجھے سنسار کر دیں, اوپر پتھر مار, میں نے ایسا کیا کر دیا؟ تو چانس بھی دین تے تسی نہ پڑھنا سر, بات جو بہت پیڑی ہوتی ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ دونوں سائڈوں سے باندھے ہوئے ہوں اور مجھے کوڑے مار رہے ہوں؟ ایسا ممکن نہیں. آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگوں نے یہ کر رکھا ہے, ضیاء اللہ کے کوڑے بھگتے ہوئے ہیں. تو میں یہی بات بتا رہا تھا. اب اس چیز کو دیکھیں, میں نے کتنی دیر تک میں نے بڑی خاموشی سے آپ کے سوالات سنے, میری بھی سنی. میں سن رہا ہوں نا, سنائیے. یہ آپ کوڑوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں, کیا کوڑے, میں نے کہا نا کوڑے کھائے ہیں سیاستدانوں نے, صحافیوں نے بھی کوڑے کھا رکھے ہیں. تو جناب صاحب ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور ساتھ رہیے گا.
सुभान अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद गैस के ज़खायर के बारे में कहा जाता है कि ये अगले 100 साल भी खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। खास तौर पर एक नई शेल नामी गैस के ज़खायर तो दुनिया में 17वें नंबर पर हैं और ये सुई गैस से कई गुना ज्यादा है। आज सुबह रोशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह सरकारी सुंडी इन ज़खायर को तल्फ करने और अपनी अंतड़ियों में रिज़्क़ हराम भरने का एहतमाम कर रही है। आइए सुनते हैं अपने मुहक्किक अब्दुर्रहमान साहब से। जी जनाब। गैस की जितनी भी अक़साम है अल्लाह ताला ने सारी की सारी पाकिस्तान में हमें दी हैं। वो सुई गैस की शक्ल हो, शेल गैस हो, टाइट गैस हो, कोल बेड मीथेन हो या लो BTU गैस हो, इन तमाम गैस के ज़खायर हैं। इनका कुल हुजम जो है वो 195 ट्रिलियन क्यूबिक फिट बनता है और ये हमारी मौजूदा ज़रूरियात के हिसाब से अगले 100 साल से भी ज़ायद है। ठीक। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो नए वेल्स ढूंढे जा रहे हैं वो हमारी अशराफिया, हमारे हुक्मरान, हमारे ब्यूरोक्रेट, उनको बजाय पाकिस्तान के सुई गैस के नेटवर्क में शामिल करने की बजाय उन कुओं को बाहर ही बेच देते हैं किसी न किसी कंपनी को। बाहर से मुराद अब्दुर्रहमान साहब? प्राइवेट कंपनीज को। वो प्राइवेट कंपनीज उन कुओं से गैस निकालती हैं, बाउजर में भरती हैं और इंडस्ट्री के जो लोग मजबूर हैं, जिनके पास एनर्जी नहीं है, CNG स्टेशन वाले हैं, दूसरे उन लोगों को वो कई गुना महंगे दामों पर दे रहे हैं। यानी परचून की सप्लाई दे रही हैं डोर टू डोर। बिल्कुल। वाह वाह वाह। और इसी वजह से पाकिस्तान में हर साल गैस का बहरान बढ़ता चला जा रहा है और उससे सरकार को एक दमड़ी का फायदा नहीं होता। बिल्कुल, सरकार को नुकसान हो रहा है। हमारी इंडस्ट्री महंगी जब गैस खरीदेगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो रही है, पूरी इकोनॉमी जो है वो क्रिपल डाउन कर रही है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि इन गैस के ज़खायर की जो डिस्कवरी है उसके अंदर भी सुस्त रवि रखी जा रही है जानबूझकर। और उसके अंदर सबसे बड़ी वजह जो है कि गुज़िश्ता 25 साल के अंदर OGDCL जो पाकिस्तान की स्टेट की सबसे बड़ी गैस की तलाश करने वाली कंपनी है, उसने एक रिग भी नहीं खरीदी 25 सालों के अंदर। और $1 अरब हम लोगों ने किराए की रिग्स के मद में दिया और $1 ही अरब हम लोगों ने डाटा प्रोसेसिंग की फी की सूरत में दे दिया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ यहीं पे इसी हवाले से अब्दुर्रहमान साहब कि ये जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक सप्लाई जो है जी, उसमें जो बंदिश है, जो रुकावट है, उसकी वजह भी यही है। जी सर, बिल्कुल जानबूझकर लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि लोग LPG पे शिफ्ट हों। अच्छा। महंगे सिलेंडर लें और वो घरों में जलाएं। और ये जो मालिकान है LPG कंपनियों के, ये तो तकरीबन 100 से 145 रुपए फी किलो मुनाफा कमा रहे हैं। इसी तरह एक इस्लामाबाद की खातून का नाम आता है जो किसी वजीर की बीवी हैं। उन खातून को सिर्फ 10 टन का कोटा अलॉट हुआ LPG का, और वो आप समझ सकते हैं कितना मुनाफा रोज का कमाती हैं। 14.5 लाख रुपया रोजाना वो खातून मुनाफा कमा रही हैं। वाह वाह वाह। और इसी के साथ साथ अगर हम इस तरफ आ जाएं कि जो रकम हम लोग रिग्स के किराए के ऊपर खर्च कर रहे हैं, $50 मिलियन हर साल हम लोग देते हैं रिग्स के किराए की मद में। उन $50 मिलियन से 2 रिग्स हम हर साल अपनी जाती खरीद सकते हैं। तो अब तक अपनी रिग्स क्यों नहीं खरीदी गई? ये जो डाटा प्रोसेसिंग पर हम $1 बिलियन अब तक आपने बताया स्पेंड कर चुके हैं, खुद हमारे यहाँ IT सेक्टर इतना कमजोर है क्या? सर, करप्शन वही नासूर जो हर चीज को खा रहा है वो इधर भी खा रहा है। किसी से किराए पे रिग लेते हैं तो उसके साथ पहले डील होती है कि इतना % हमारा होगा, और इसी वजह से हमारी डिस्कवरी स्लो है। जो काम डिस्कवरी होने के बाद 300 दिनों में होना था वो 800 दिनों में हो रहा है। और ये जो रिग है इसका रोजाना का किराया पड़ता है। और वो जो कंपनीज हैं, क्योंकि फॉरेन कंपनीज हैं, वो बहाना लगाती हैं जी आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है इसलिए हम आज तो काम नहीं करेंगे। वो हफ्ता अपनी मर्जी से काम नहीं करती और किराया पड़ता रहता है, डैमरेज पड़ती रहती है। हमें पड़ता है, मेरे और आपके टैक्स मनी को पड़ता है। इसके बावजूद देखें OGDCL ने गुज़िश्ता साल 133 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है। इतना लूट के खाने के बावजूद भी ये इदारा मुनाफे में गया है पिछले साल। कोयले की तरफ आ जाए, कोयले के एक नीचे गैस होती है, कोयले का जहां डिपॉजिट होता है उससे गैस रिस्क के नीचे चली है, उसको कहते हैं कोल बेड मीथेन। अल्लाह ताला ने उसके भी 21 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर हम लोगों को दे दिए। हमने उसको आज तक टच भी नहीं किया उन ज़खायर को। हम तो कोयले को जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमने अपने सोने को टच नहीं किया, आप कोयले को रो रहे हैं। उसके बाद सर
कोयला भी तो एक सोना है ना। अच्छा सर, कोले तो थोड़ा जिहा होर थल्ले चल जी ते उत्थों भी निकलदा, वो तो छलियां निकल एक साहब ने बहुत खूबसूरत बात इसी हवाले से हमें पिछले दिनों लिख भेजी है कि आप और अब्दुर्रहमान साहब मिलकर हमें कोई ना कोई उम्मीद ऐसी दिला देते हैं कि हम अच्छे खासे नाउमीद होकर पाकिस्तान से जाने लगते हैं। तो कोई ना कोई आप नए $1 ट्रिलियन का तज़किरा कर देते हैं, कोई सोने का, कोई गैस का, कोई हीरे मोती का। हमने पिछले दिनों रूबी का तज़किरा किया था, तो हम फिर वापस आ जाते हैं। मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये उम्मीद कोई झूठी उम्मीद नहीं है, ये कोई ढकोसला नहीं है, ये सॉलिड फैक्ट्स पर इंतहाई अर्करेजी के बाद की गई रिसर्च का शाखसाना ये जो कुछ है। हम तो छोटे छोटे तलफ्फुज से रिट्रैक्ट कर जाते हैं कि भाई ये हमने गलत कहा था, ये फलां जिले के बारे में हमसे गलती सहमन सरजद होगी। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा मामला जानते बूझते कि पाकिस्तान एक राख का ढेर है, खुदा ना खास्ता। मैं इसे अपने ईमान का हिस्सा समझता हूं और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, मेरी अपनी होशो हवास के मुताबिक पाकिस्तान बिलाशुबा अगर टॉप 10 नहीं तो टॉप 25 मुल्कों में है अमारत के हिसाब से। ये इतना अमीर मुल्क है, लेकिन मिसमैनेजमेंट के हवाले से ये दुनिया के पस्त तरीन 10 ममालिक में से है। हमारा तो झगड़ा ही पहले दिन से यही चलता आ रहा है। रहमान भाई ये दसो, जो छली दे विचों तुक्का निकलदा और तुक्का को तोड़िए तो विचों की निकलदा है? जी सर। सर जो छली के तुक्के की बात की इन्होंने, वो भी बता दूं, उससे 100 मेगावाट बिजली बन सकती है। नहीं आप भुगतो। जी जनाब। सर 100 मेगावाट बिजली बन सकती है सिर्फ तुक्के से। इन्होंने सिट्टा जरा ना वो 3.5 लाख रुपए का करा दिया। अब्दुर्रहमान साहब गैस से को दियो, सिलेंडर खाली है। मैं को पता नहीं कहने लगा अब्दुर्रहमान साहब 250 दे है सारा अज इकट्ठे होए हो, क्यों साडा दिमाग खाना शुरू किया? तुसीं भी पूरे लाहौर दे तोते रगड़ के सूट बना लिया। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, ये जो क्रेन पे नवीद है सब कैमरामैन बैठे हैं, अगर ये नीचे गिर जाए तो जियो को कितने फीट का इजाफा हो गया? उनसे फायदा ना हो, लेकिन क्रेन से बिजली बन सकती है। हर चीज जो बिजली बनाई जाती है। इन्होंने मैं भाजी खोता मार के कहते सुटना ना बिजली बन रही। एक बंदा नहा रहा सुनो बाहर ना निकला बिजली बन रही है। मां साहब जो वाल कट के पीपे सुटते थे विचों कोई की निकल यार प्लीज इसका भी सुन ले। आ लो भी कुछ है। इंडिया का एक मंदिर है, उसके अंदर उनकी ये रवायत है कि जो भी आता है उसकी टिंड कर दी जाती है। उस मंदिर ने 1 साल के अंदर 21 अरब रुपए के बाल बेचे हैं। कोई और वेस्ट को पूछना चाहते हो तो बैठे हैं आज वो। अच्छा जी, इनमें जानों मारने की दवाई बन दी। कभी ना साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी खबर है कि आइवरी कोस्ट के साबिक सदर को बदनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। वो 18 माह से जिला वतन थे। वाह जी वाह, सारे केड़े मुल्क ने जिथे सदरां भी गिरफ्तार कर लेंगे? होते हैं, बेशुमार सदर गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा जी। हाँ, तुम्हारे वजीर आजम गिरफ्तार होते होते बचे। मैं 5 साल तो सही घूम चला रहे हैं। जी जी है जी, कुछ शक है? तो यह सदर है। आइवरी कोस्ट का सदर ऐसा ही हो सकता है। एवरी कोस्ट है कि अफ्रीका। और मेरी जान साड़ी पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दी ने, और ये गल याद रखना, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ये कौन सी पार्टी है तुम्हारी? कौन पार्टी है? करप्शन में अंदर हुए हो। गिरते हैं शाह सवार हमेशा मैदान जंग में, बल्कि मैदान खंग में गिरते हैं। करप्शन जो है जमहूरियत की जीनत है। करप्शन जीनत है। हाँ जी। तुम जैसे बेशर्म आदमी इसीलिए गिरफ्तार होते। इन्हें पिंड वाले की अकल से पर्दा पे है। इन्हें की टीवी डब्बे जिन्होंने भेजते ने, हर चीज फ्री भेज जाते। अपने पिंड का इन्हें मलंग होना सी। अंजर की लोड़ ही नहीं, बल्कि डंडा एडा भारा फड़िया होंगे कि शेर भी डरन डे होंगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਗੜੇ ਮਲੰਗ ਦੀ ਬਾਬਾ ਆਪ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ बाबे ने चदर चढ़ाई से उन्हें डर के इतने चढ़ा दी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਲੰਗ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਦਰਬਾਰ ਢਾ बाबा अपने 2 सूट सवावे ना, 4 इन्हों से सवावे, इन्हें मेरे भी पाड़ देने। और वो आइवरी कोस्ट का सदर किधर गया? ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਮੁੱਕੇਗਾ तो सदर की बारी आएगी ना। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ जिन्ना मर्जी गिरफ्तार कर लो, अगला इलेक्शन में नहीं जीतना है। मुझे पहले तो ये बताओ, तुम सदर कहाँ का बनने की कोशिश कर रहे हो? एवरी कोस्ट ਐਵਰੀ ਕੋਸਟ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। एवरी नहीं है, आइवरी है। बेटे आइवरी तुम सही नहीं ना बोलोगे, वो तो सामने काफिर करार देते जाओगे।
ਉਹ ਲੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾਗੇ। कैसे जीतना है अगला ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਭਾਈਆਂ। आइवरी कोस्ट में साउथ पंजाब कहाँ से आ गया? ਉਹ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਓਬਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ऐसे सदर हैं जो करप्शन नहीं करते। ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ये तंज कर रहे हो तुम हम पे? ਤੰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ। अच्छा क्या इल्जाम क्या है आप पर? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੋ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਦਰ ਨੇ ਜੀ हाँ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। नेपाल? ਹਾਂਜੀ हाँ जी। ਉੱਥੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਵੇਚ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਜੀ? ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਰਸੌਜ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। और सरकोजी तुम्हारा दोस्त किधर से? ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਜ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਦੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ कभी तू नहीं कहो मुझे। ये डराता भी नहीं सर, मैं सही भी डर गया। ये घुन बड़ा तगड़ा है। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਦਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। जी। खबर है कि एक पीर अपने 2500 मुरीदों समेत चिल्ला काटने दरिया में उतर गया। सर्दी के सबब बाद मुरीदों की हालत खराब। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਆਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। हाँ जी वो मैं जी ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। तो किससे पूछ के दाखिल हुए थे? पानी में ना आते? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀ ਕੀਤੀ 3 ਘੰਟੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਪਰ ਫੜ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਪਰ ਲੈਣ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। क्यों गए थे उसके पीछे? वो जाली पीर है। ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਜਾਲੀ ਪੀ? ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੁਕਾਵੇ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ। वापस क्यों नहीं चले जाते हो? ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਚਲੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਮਰਨ ਜੋਗੇ ਕੋਲ। ਕਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੌਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 27 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ और ਲੱਗਾ। कितने पैसे कितने तुम्हारे? 27,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ? 27,000 रुपए की खातिर हमारा जीना आराम किया। ਇਹ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਵੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਕ? ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੈਂਕ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਬਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲਾਣਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦਰਿਆ ਉਤਰਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਉਤਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਅਰੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ अच्छा, ਬਾਬਾ। बोर ना करो, हमें बोर ना करो। नेक्स्ट। ਬੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਤੇਰੇ ਇਲਾਜ ਭਲਵਾਨ ਹੈ। जी। खबर है कि मुल्क की आवाम को कई रोज से हिजान में मुब्तला करने वाले ताहिरुल कादरी अपने अहले खाना के साथ 27 जनवरी को कनाडा वापस जा रहे हैं। ਸਾਰੇ ਵਾकई जा रहे हैं? खबर की हद तक जा रहे हैं, हकीकतन नहीं जा रहे। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये सिर्फ खबर छपी थी, उन्होंने डिनाई किया है। वो कहते हैं हम यही हैं, अभी फिलहाल जाने का इरादा नहीं। ਸਰ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? 100 टन कूड़ा ਹੈ। और यही कुछ अल तहरीर स्क्वायर भी हुआ था कायरा में, लेकिन 3 घंटे के अंदर अंदर स्टूडेंट्स ने खुद पूरा इलाका इतना शानदार तरीके से साफ कर दिया कि शक ही नहीं होता कि यहाँ पर 2.5-3 लाख लोग इतने दिन इकट्ठे रहे। और यहाँ पर मुजाहिरीन में से हराम है किसी ने एक शॉपर बैग भी उठाने की कोशिश की। सारा आहिस्ता गल करो, अब्दुल रहमान साहब बैठे ने। इन्हें कहना आप तो सब अगर सारे कूड़े को इकट्ठा करके एक चीज में डाल दें, ऊपर नमक मिर्च डाल दें और जीरा थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा सा दही डाल दें, तो इसमें से बिजली निकल सकती है। अगर नींबू डाले तो गैस भी बन सकता है। 3000 अरब का फायदा होता है। देखिए अगर इसमें से व्हाइट शॉपर अलग करे, ब्लैक अलग करे, तो 250-300 की दिहाड़ी है कीमत तो भी लग सकती है। सर जे होना कुछ भी नहीं सी, तो फिर इन्हें लोग उसे इकट्ठे कादे वास्ते होए? इसलिए कि लोग उकताए हुए हैं,
लोगों को तो बहाना चाहिए इकट्ठे होने का। तुम पढ़ो लोगों ने क्या क्या कुछ लिखा, याज अमीर का कॉलम पढ़ो और बहुत सारों ने, कि बजुज इनके हर हुक्मरान काबिल कबूल है और ये बड़ी बदनसीबी होती है। यही कुछ हुआ था 1977 में जब ज़ियाउल हक आया, और यही कुछ हुआ था 1999 में जब मुशर्रफ आया। अच्छा चौधरी साहब का नहीं पता लगा कंटेनर चाहे कि मैं वो सारे कंटेनर च वड़ गए, चौधरी साहब तो रक्शे च वड़ गए। वो रक्शे वाले कहते डॉक्टर साहब इतने तो बड़ी ठंड है, तुम किस तरह रह रहे 3-4 दिन? ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕਾਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। चौधरी साहब को ਹਾਂ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸੁਲਾ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਇੱਥੇ ਦਿਓ। ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੱਫਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਘੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ। तुम मुझे बहुत एम्बेरस करवाओगे चौधरी साहब के सामने भी और तारुल कादरी साहब के सामने भी। सर दोवें बब्बर शेर ने, पर कादरी साहब बिल्कुल माइंड नहीं करते सर, एडे जिंदा दिल आदमी। वैसे ये बात तारुल कादरी साहब के क्रेडिट में जाती है कि ताल्लुक इनका मजहबी हवाले से है, लेकिन दिल गुर्दा बहुत बड़ा है इनका। और मेरा मशवरा है उन तमाम लोगों से, उन तमाम कायदीन से जो सियासत में कदम रखना चाहते हैं लेकिन उनका हौसला बहुत थोड़ा है। सियासत बड़ा मुश्किल काम है, सियासत करना ही उसे चाहिए जिसकी कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज्यादा हो, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट एंड्योरेंस, बर्दाश्त से मुताल्लिक है। वैसे सारे कंटेनर बने कितों से? ये कंटेनर आम मिलते हैं, आम के अंदर एक्सेसरीज थी, उसके अंदर टॉयलेट था, उसके अंदर हीटिंग सिस्टम था। कादरी साहब ने सर जेड़ा कंटेनर बनवाया, सियाना क्यों बनने मस्कीन आदमी, उनसे पूछ के सर है की गल है कादरी साहब ने जो कोई तेरा हुक्का है अपना तू मांगे तुझे आदमी है मस्कीन हकीम साहब अच्छा खासा सेंसिबल आदमी है वो। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। इन्होंने कौन मुंह लाਉਂਦਾ जनाब? सर असल में मैं पूछना ये चाहता हूँ कि कंटेनर के अंदर हमाम भी है वैसे? हेलो हकीम साहब का भी सारी कंटेनर है सी। अच्छा जी, कंटेनर च बड़ो, सज्जे हथ बकरी बननी पहले, खब्बे हथ कुत्ता बने, बकरी नूं छेड़ो कुत्ता पै जांदा, कुत्ते नूं छेड़े बकरी पै जांदी। हर कंटेनर च इन्हां ने एक मੱਝ भी बन्नी सी। वो कहाँ से ली? हर चोरी जी, और उसका गोबर साइड से रखी जाना, कहता मैं गैस बनाऊं। So you know guys, we'll take a break, stay with us. वेलकम बैक। कुछ दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है किंग खान साहब ने, उनसे गुफ्तगू करते हैं। क्या हाल है जनाब आपका? किंग खान रहने दीजिए, मैं सख्त नाराज हूँ, सख्त नाला हूँ, मेरे दिल में सख्त रंजिश है। क्यों? आपके खिलाफ। आओ, सबसे पहले आपको अपने शो के अंदर मुझे मौका देना चाहिए था, मगर आपने इसके बरअक्स किया और मुझे आखिर के पोर्शन में बुलाया। तो पहले कायरा साहब को ना बुलाते? आई हेट यू। भला कहा मैं और कहा कायरा साहब, जमीन आसमान का फर्क। हमें वही फर्क है जो एक साइकिल और एक वैगन में होता है। इस केस में वैगन कौन है? इस केस में वैगन कौन है ये जानने के लिए राब्ता करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हबीब गुल से। वेलकम टू द शो सर, जरा इस पर रोशनी डालिएगा। हबीब गुल साहब, हबीब गुल साहब, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई। जिस तरह बैठे तो ड्रॉप भी हो जानी सी। उसकी बात नहीं सुनी क्या? वो कह रहा है जिस तरह आप बैठे थे ना, जी। इस तरह नहीं, लाइट पे है हबीब गुल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हबीब गुल। हबीब गुल साहब खुदा दा वास्ता है कुछ बोल दे। हबीब गुल साहब मेरी बारी थथे हो गए हो, पेपर नहीं दे सकते तो पैदा क्यों करते हो? तो जो लोग मेरी उस ये देखिए बारीकी मेरी आवाज की देखिए, तो जो लोग मेरी परफॉर्मेंस से जब मैं बात स्टार्ट करता हूँ तो बारीकी से करता हूँ और जब इंतहा पे जाता हूँ तो मेरा तो अब मुलाहिजा कीजिए। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि इस वक्त मैंने कहा है डिस्टर्ब कर आप रहे ये हैं। स्पीच सैंपल्स ना पेश करें, मुझे सिर्फ इसका जवाब दें कि लॉन्ग मार्च से जो उम्मीदें आपको वाबस्ता थी क्या पूरी हुई?
دیکھیے بات امیدیں وابستہ کرنے کی نہیں ہے، بات سیدھی سی ہے کہ اس حکومت نے ڈیلیور کیا کیا ہے؟ کوئی چیز ڈیلیور نہیں ہوئی۔ آپ دیکھ لیں، بدامنی ہے، کرپشن ہے، ملک کا ستیہ ناش کر رکھا ہے۔ ایک امید کی کرن تھی ایسی صورتحال میں کہ جب ہر طرف یہ دیکھیں نا، آپ کی وجہ سے کنسنٹریشن کی وجہ سے زور سے کرنا پڑا، اچھی خاصی موومنٹ تھی، 2-2.5 کروڑ کا مجمع تھا، اور وہ لافٹر کیوں دے رہے تھا؟ اچھا چلے تو 2-2.5 کروڑ کا مجمع تھا جو پرجوش تھا، اور ان کا عزم تھا کہ ہم حکومت کو بدل دیں گے۔ چودھری شجاعت اور مشاہد حسین، اس جوڑی سے ہی مجھے نفرت ہے۔ انہوں نے ہر ٹھیک کام غلط وقت پہ کیا، ہمیشہ غلط کیا، بلکہ انہوں نے قسم اٹھا کے رکھی ہے جب کریں گے غلط کریں گے۔ ٹھیک کیا تھا بھارت، لیکن ٹائمنگ غلط تھی نا۔ عمر شریف صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ کامیڈی گیم ہے ٹائمنگ کا، اگر کہیں تو تھوڑا سا گھورتے کیوں ہے، کہتے نا خبردار۔ اچھا ٹھیک ہے، کامیڈی گیم ہے ٹائمنگ بیکاز آف سائڈس پرابلم۔ سائڈس نون کا ہماری زندگی سے کوئی دور تک رہے، کہیں پر دور رہے۔ نون کدھر گئی ہے؟ نون چوری ہو گئی ہے، کیونکہ میں چور ہوں، آنسوؤں کا چور۔ اچھا کامران خان میں واپس آ جائیے۔ آنسوؤں سے میں چوری کرتا ہوں، لوگوں کی مسکراہٹیں بکھیرتا ہوں، کیونکہ میں چور ہوں۔ کون چور ہوں؟ میں۔ تو یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے ہے۔ خان صاحب آپ یہ سب کچھ کر کس طرح لیتے ہیں؟ ایسے کر لیتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی توڑتی چلی جا رہی ہے بندے، لگتا ہے عنقریب آدھی نون لیگ ادھر چلی جائے گی۔ لے جی، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر پارٹی میں جیسا کہ ایک ناراض گروپ ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے اندر بھی ناراض گروپ بہت بڑا، بلکہ بہت بڑا، اس سے بھی بڑا ہو گیا ہے، بہت بڑا ہو گیا، اور آپ دیکھیے آنے والے الیکشن میں کرلاب ہو جائے گا۔ اب خالی آپ قیوم جتوئی کو دیکھ لیں، جمشید دستی کو دیکھ لیں، نبیل گبول کو دیکھ لیں، اور ناہید اور صفدر وہ تو ایک الگ سے کیس ہے، وہ الگ سے کھلے گا بعد میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جو کیا قیوم جتوئی تو خود بدنام ہے اپنے علاقے میں، تو جمشید دستی کے بارے میں کیا خیال ہے پائل؟ وہ تو سب کو ڈیفائی کر کے جیت گیا تھا۔ نہیں، جمشید دستی البتہ بہت پاپولر۔ اور ہنا ربانی کو آپ دیکھیے، وہ تو اس کے سائے سے بھی ڈرتی ہے۔ ہنا ربانی جانتے ہیں؟ پائل ہنا ربانی سمجھتے؟ پائل ہنا ربانی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کامران بھائی، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ ساری باتیں جو آپ ہنا ربانی نہیں، عطا قاسمی آ گئے آپ کے اندر۔ وہ ایم این ایز کا عطا الحق قاسمی ہے۔ کون؟ پائل ہنا ربانی۔ یہ بتائیے آپ اپنے آپ کو قوم کا نجات دہندہ کیوں سمجھتے ہیں؟ نجات دہندہ میں نہیں سمجھتا، قوم مجھے نجات دہندہ سمجھتی ہے۔ لوگ مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ یہ سچ بات بے باکی کے ساتھ میڈیا پر آ کر بتائے گا۔ اب سب جانتے ہیں کہ فیلڈ رپورٹنگ میں میرے 25 کروڑ سال، 32.5 کھرب سے زائد رپورٹنگ یہ سیریس بات ہے، میری سی وی ہے، اور آپ اس پہ ٹھٹھا اڑا رہے ہیں۔ اچھا آئی ہیٹ یو۔ اچھا کبھی یہ ہوا کہ دوران پروگرام آپ چائے پی رہے اور ہو گیا ہو؟ کیا منظر ہوتا ہوگا جب فوارہ بنا ہوا یہ آتا ہوگا؟ ذرا سوچیے۔ آج کے شو کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔ یہ جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جہاں بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے، ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے۔ دیکھ لو تھی انے ہو۔ ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اچھا، بلاول اور میں۔ پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں، جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا۔